Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Mari kita selesai materi Al-Mustasna bi'ada wa akhwatiha. Mustasna dengan ada serta saudari-saudarinya. Hari ini kita akan berlatih materi ini serta materi lama dengan ilah, mustasna dengan ilah. Sebelum kita bahas latihannya, kita ingin bertanya dulu, Mukardina mungkin, ketentuan mustasna dengan ada, apa kesimpulannya kemarin? Simpulannya ada dua keadaan, dua hal. Jika tanpa diawali dengan ma, Hmm. Maka bisa bisa dimansub, bisa dimansub dan bisa dijarkan dijarkan dengan timbangan bahwa ada kalau dimansub sebagai sebagai istisna. kalau mustasnanya dimansub setelah ada, maka ada dinilai sebagai Mustasna, ya. bukan. Kalau mustasnanya dimansub setelah ada, Oh ya, maka ada seperti dianggap sebagai apa tuh? Sebagai huruf jar kah atau sebagai fi'il madhi? fi'il madi. Oh gitu, fi'il madi kan. Madhi, ya kan? Ya, Sebagai fi'il madhi. sebagai fi'il madi. Hmm. Contohnya kemarin tuh ini. Qamal qawmu khala Koma zai kamu kola zaidan. khala zaidan ada zaidan. Zaidan tuh dimasuk kan? Ya, Karena khala ada itu sebagai fi'il madhi. Kalau di majrur setelah ada di majrur wa zaidin maka ada dan khala sebagai sebagai nah, aku aku jar. fujar betul. Sebenarnya isim majrur. Kemudian kalau ada ma sebelumnya ma apa tuh namanya Mas cari ya, masdari maka wajib dimansub. wajib dimasuk. Qamal qaumu ma khala Zaidan. zaidan ma ada zaidan. Maknanya masdariyah ada dan khala fi'il madhi gitu. Oke ya, Ada Mukadinah. Kak? Ya. Bukan. Kita berlatih Ummu Abdurrahman dengan membaca kisah sirah Al-Dirahum Nah, Ustaz. Al-Istisna'u Bismillahirrahmanirrahim. Al-istisna'u, pengecualian, illa, wala, wa'ada, wahasya. Ini yang kita bahas kan Nah, ya, bentukannya apa dia, isim huruf atau fi'il. Illa illa berupa huruf, huruf. daiman. Daiman huruf. Kalau sebelumnya tuh siwa dan ghair, ghair dan siwa Isman, ismun, Ustaz. isim, Isim. nggak ada yang lainnya. Kalau khala ada dan hasya, Eh, ahyanan, terkadang huruf, terkadang fiil. nah, tergantung apa yang mendahulunya, Nah, atau kita anggap apa dia. Kalau asalnya majrur berarti harfu jar. nah, Kalau jika selepasnya kita majrur tetapkan berarti fi'il sebagai madhi. fiil, maka harus mansub. Masuk. Fi'il madhi mabni ala
Fathah Muqaddarah. Muqaddar. Ya, kita baca kisahnya. Rasailu. Rasailur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Surat Surat-surat. surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat-surat Rasail. Rasail. Jamak dari Risalah. Risalah. Risalah Rasail. Rasail. Jamaknya Muntahal Jumu kan. Muntahal jumu. Mafa'ilu. Hmm. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Ma ada, ma khola, hasya, Nah, di artinya sini sama, hasya artinya sama tuh. Kecuali kecuali. ada dan khala bisa didahului oleh ma masdariyah. Dua Nah, dua kata ada dan khala bisa didahului oleh ma. Mas Daria. Kalau hasya dia tidak Tidak, dimasuki, tidak dimasuki ma Mas Daria. tapi Jadi, bisa berupa fiil atau huruf jar. huruf jar. Kemudian imratur. Imrotur, Hmm. apa? Ya. Oh, iya. Malikun azim. Malikun Raja yang, Azimun. Raja yang agung. raja yang agung. Emperor. Emperor. Kekaisaran. Kaisar. Kana Kisra. Dan kana Kisra Impiraturo Biladi Faris. Eh, Hmm. Dahulu Kisra itu adalah Dahulu Kisra itu adalah Raja Agung negara Persia. Persia. Nah, Imperatur, raja yang agung. Emperor. Sara. Sa- Saro alaihi. Mm. Dekat. Sara alaihi artinya membangkang. Oh, membang. Ini om. Sara alaihi. Saro Turun ya alaihi sur. yasuru. Kharaja Mm. ala ta'atihi. Keluar dari ketaatannya. Membangkang. Oh, nah. Kharaja ala ta'at. Keluar dari taatan. Membangkang. Kemudian Al-Masihiyatu. mm, Tahun Masehi Masihiyah. ya. Din. Dinun Nasara. Oh. Dinun Nasoro, agama Nasrani. Gimana sering? Kata Isa, Isa Al-Masih kan? Masih, nah, Ustaz. Isim Sebut Nabi nisbah. Isa Alaihissalam Al-Masih itu Nabi Isa disebut Al-Masih, Isa Al-Masih karena beliau mampu menghidupkan orang yang telah mati. Itu mukjizat beliau, ya kan? Nah, Ustaz. Dan juga mampu menyembuhkan penyakit dengan usapan. Isa Al-Masih. Dan Ini Ad-Dajjal, Dajjal disebut Al-Masih juga tuh. Dajjal. ajar. Maknanya Dajjal Al-Masih itu matanya yang Hmm, sebelah itu buta. Kalau Al-Masih untuk kata Dajjal, Dajjal ber- Al-Masih karena matanya buta sebelah. hmm, Nabi Isa disebut Al-Masih karena dengan mukjizatnya, dengan sebab mukjizatnya mampu menghidupkan orang yang telah menghidupkan mati. orang yang telah meninggal mati. Maka disebut Al-Masih. Disebut kepada Nabi Isa Al-Masih. Itu ya. Nah, Ustaz. Baca ulang. Ma. Oke. Ma ada, ma khola, hasya, im, imrotur, turu, saro alaihi yasuru, Nah, al-masihiyatu. nah, Imperatur tadi apa? Imperatur Raja yang agung, kaisar. raja. Malikun Azim, raja yang Ali yang agung. Kemudian Saro alaihi membangkang. Kharaja ala membangkang ta'ati. Al-Masihiyah din. Dinun Nasoro, Nah, agama agama. Nasrani. Nah, kita baca ulang judulnya. Rasailur Rasuli sallallahu alaihi wasallam.
Surat-surat, Surat-surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja. Surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja di seluruh dunia. Ada yang beriman, ada yang mengingkarinya. Ya, Om. Betul ya? As Aslama ahlul madinati illal yahuda walam yuqatilul muslimuna ahla makkata illal musyrikina minhumul ladzina akhrujuhum Hmm. akhraju akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin. Um, Penduduk kota Madinah, Penduduk kota Madinah masuk Islam kecuali orang Yahudi, kaum nah Yahudi. itu dia. Illal Yahud, Ilal Yahuda. nah, wajib nasab dia. Nah, Karena mustasna minhunya ada yaitu ahlul Madinati. dan kalimatnya musbat, Munbat. tidak ada penafian, wajib mansub. Illal Yahuda. Ilal Yahuda. Ketiga, ulam yuqatil muslimun ahla Makkah, Kata ahla ilal Makkah musyrikina. illal musyrikin mansub juga. Nah, Tapi dia nggak wajib mansub, ada lam tuh penafian. bisa badal, bisa mustasna. Sah. Tuh. Badal dari ahal Ahla. Makkah. Nah, kata illa tapi sama badalnya dengan ya. Illal Masuk musyrikin. ya. Masuk. Karena ahal kan maf'ulun bihi. Maf'ulun. Sambung. Hmm, dan kaum muslimin tidak membunuh orang, Tidak memerangi. Tidak memerangi. oh tidak, tidak memerangi penduduk Makkah kecuali orang-orang musyrikin Hmm. dari mereka. Qatala membunuh. Kalau qatala, Hmm, qatala memerangi. memerangi. Hmm. Memerangi kan nggak harus membunuh. Nah, Kalau membunuh udah pasti menghinakan nyawanya. Kemudian darinya yang mereka di, mengeluarkan eh, di- mereka telah mengusir kaum muslimin yang mereka telah mengusir kaum muslimin dari tanah mereka. tanah tanah mereka Tanah tanpa mereka tanpa alasan yang alasan yang benar. dulu kala kaum muslimin kan banyak diusir Nah, di awal-awal. Ini kisahnya ketika ketika masa Madinah ini ya. Yang Nabi nah, sudah hijrah dan tinggal di Madinah, maka mereka siap-siap mempunyai kekuatan untuk memerangi orang musyrikin di Makkah. Wabah ada wa ba'da asri sanawatin minal jihadi tasabaqal arabu fid dukhuli fi dinillahi afwajan ma'adal umaro'a alladzina lam tasilhimul watu Tilkum. lam tasilhumud da'watu. Setelah Dan setelah 10 tahun dari jihad, hmm, orang-orang Arab berlomba masuk hmm, agama Islam secara berbondong-bondong. ma Ke- ada. Kecuali Nah, kecuali itu ma ada ma kan? nah, Berarti wajib selepasnya wajib nasab. nasab ma ada umara'ah Nah, ma adalah umaro'a kecuali para apa ya, penguasa para penguasa yang tidak belum sampai sampai dakwahnya kepada mereka. belum sampai dakwahnya pada mereka. Belum sampai. Wabah ada Wa ba'da fathi Makkah arsala Rasulu sallallahu alaihi wasallam rasaila ila umara'il Arabi fastajabu lid-da'watihi. setelah Dan peristiwa setelah peristiwa apa, pembukaan pembebasan penaklukan. penaklukan kota Mekah, Mhm. Rasulullah SAW mengirim Mengirim surat-surat kepada
para pembesar Arab, Hmm. maka mereka menyambutnya, Menyambut, eh, menyambut dakwah beliau. menyambut dakwah beliau. Hmm. Kama kama arsala rusulahu yahmiluna rasaila ila mulukil alami. Alami, alami. Amin. Sebagaimana juga Sebagaimana, beliau sebagaimana juga beliau mengirim mengirim utusan, utusan-utusannya, duta-duta, yang duta Rasulullah yang membawa oh, yang mana? Yang membawa surat-surat kepada raja-raja penjuru dunia. seluruh dunia. Seperti ke Raja Romawi, Persia, raja-raja seluruh dunia. Agar mereka masuk Islam, menyambut dakwah Nabi. Ahsana, Ahsanal mulukus istiqbala mab'usihi ma khala malika Farisa. Farisa. betul, Malika, Farisa. Faris. Kan dia mamluk min asraf ajam. Fakot Fakat fakot mazzaqor risalata. para raja berlaku Para baik raja dalam berlaku baik menyambut para utusan Rasulullah, hmm, kecuali Raja nah, makhala Persia. tuh. Makhala kan? Ada Nah, selepasnya wajib mansub. Makhala kecuali kecuali Raja Persia. Sungguh dia merobek surat itu. hmm, surat Mas- Rasulullah merobek-robek mazzaka mengoyak merobek-robek surat Rasulullah. beliau surat Rasulullah yang dikirimkan kepada Raja Persia. Nah, selanjutnya Fada'a alaihi rasulu qailan. maka Rasulullah mendoakan kebinasaan. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan seraya berkata, Mazzaqallahu apa ini? Mali Mul mul mulkahu. mulkahu semoga Semoga Allah Allah merobek-robek berobek-robek kerajaannya. nah, kerajaan-kerajaan Persia yang telah merobek-robek surat Rasulullah, ya kan? Nah, Waqad waqad fatahal Arabu bilada Farisa fi ahdil khalifah Khalifati Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. hmm, sungguh bangsa Arab Sungguh telah bangsa Arab menangkan telah pe- menaklukkan menaklukkan telah menaklukkan bangsa Arab telah menaklukkan negara Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. sah pada era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'ruf itu sejarahnya. Was Di wastaqbala dengan apa? Orang wasat apa? badal eh, makut Mukau. mukau Hmm. wasat balal mukau kusu hakimu Mukau. Misra Mukau kis. mau mau gimana Ustaz? Apa nih? Mukau Mau kisu. mau Mukau. kisu makawisu Mukau. mukau mukau kisu Hmm. was Mukau kis. wasat Mukau balal kis. mukawisu Mukau kis gitu. mukau wasat balal mukawkisu hakimu misro risalata bi adabin bi adabin Ada. wa arsala lirrasuli sallallahu alaihi wasallama raddan jamilan wa hadiyatan. Sah. Raja maksudnya Raja Hakim Misro Mesir dengan julukan Mukaukis. Mukaukis Mukau. Mukaukis Hmm.
Mukaukis Hakim Misro menyambut surat itu, surat Rasulullah dengan adab. adab, Pun. dengan sopan gitu, dihormati surat Rasulullah. Qaukis. Dan dia mengirimkan untuk Rasulullah SAW balasan, Balas. Hmm. balasan yang Memberikan indah sah, dan hadiah. berikan hadiah. Nah, yaitu Wah, seorang wanita Qibtiyah yang terkenal yang mari. dijadikan sebagai istri Rasulullah Qibtiyah. Apa hadiahnya? Oh ya, asalun. Wahya asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyatun. Hmm. Yaitu Mariyatu, Maria tuh Amr bin As-Saraf, ya, yaitu madu, dokter, dan budak. seorang wanita anak perempuan. Jariah itu anak perempuan maksudnya. Jariah Seorang, seorang anak perempuan yang dihadiahkan kepada yang beliau. dinamakan Oh, yang dinamakan Maria. Maria Al-Qibtiyah. Hmm. Yang dinikahi oleh Rasulullah akhirnya kan. Nah, yang mempunyai Al-Qibtiyah. anak Ibrahim. Nah, sama anak Ibrahim Qaukis. Anak kirimin, anak kirimin tuh cara membacanya Al-Muqawqis. Muqaw di grup tuh. Di grup Hmm. Qaukis. Ada kan? Muqawqis. Nah, Muqawqis. Waqad qabila Rasul. Waqad qabila Rasulu alaihi salama al-hadiyata hasya tabiba. Hmm. Dan sungguh Rasulullah SAW menerima hadiah hadiah itu kecuali dokter. Nah, hasya at-tabiba dibaca mansub berarti hasya sebagai Fi'il madi. madi. Nah, tapi dia nggak masuk ma dia. Nah, Ustaz. Tadi tazawwaja. Tazawwaja min man. Tazawwaja min Mariyata ba'da islamiha. Dan Beliau menikahi beliau menikahi Maria setelah Islamnya, masuk nah, Islam, Maria ke Islamnya. Al-Qibtiyah. Jadi di Mesir tuh Qibtiyah itu orang Nasrani Koptik itu Nasrani orang Hmm. orang apa namanya Istilahnya Nasrani parah. Nasrani apa tuh istilahnya tuh Ortodok gitu semacam Ortodok Nasrani. Tapi di masuk Islam Maria lalu dinikahi oleh Rasulullah. Hmm. Wa amma Wa amma Hiraqlu ya, wa amma Hiraqlu imraturu Rumi faqad kana istiqbala mab'usi rasuli alaihi salama ya salam. salamu alaihi salamu mubtada'un akhar. Ya, sungguh dan adapun Heraklius, Heraklius Heraklius raja raja Antura. Kaisar Rom, Hmm. Kaisar Rom sungguh dia menerima dengan baik apa ini, Utusan utusan Rasulullah. Rasulullah SAW. Hmm. Wa kada yu'linu islamahu. Dan hampir-hampir Raja Dan Heraklius itu hampir-hampir dia Kaisar Rom meng, menginformasikan, mengumumkan, mengumumkan, mengumumkan keislamannya. hmm, tapi nggak jadi dia, Masya Ya, Allah. jadi qadarullah. Walakinnahu hina mastasaro kibaro daulatihi saru alaihi khaufan Hmm. ala makanatihim wa sultanihim. Hmm. Dan akan Tetapi tetapi dia di mana eh, nama ketika ketika istisyarah bermusyawarah dengan para pembesar negara, bermusyawarah dengan para pembesar negaranya
yang Saru, mereka membangkang. bangkang, saru, hanya gaduh gitu, menolaknya, Benar. membangkang. Mereka menolaknya karena dalam keadaan takut. Karena betul, Karena takut kedua apa, terhadap terhadap tempat-tempatnya, kedudukan mereka dan kedudukan mereka dan kerajaan mereka, kekuasaan, kekuasaan mereka. kekuasaan. Hmm. Jadi pembesarnya itu kan orang Nasrani kan. Nah, Mereka takut jikalau Raja Romawi Herakles ini masuk Islam akan khawatir terhadap kedudukan mereka, kekuasaan mereka, karena mereka punya kuasa di pemerintahan Romawi. Maka dengan iya. sebab itu Raja Herakles nggak jadi masuk Islam, takut. Falam yamna, Walam yamna Hirokla min minadukhuli fil islami illa a'wanuhu. tidak ada Dan yang menghalangi. tidak ada yang menghalangi Heraklius dari masuk Islam kecuali Hmm. uh, Awanuhu, para pembantunya. para pembantunya. Kecuali para pembantunya. Di sini ada illa awanuhu, ada penafian di awal falam ya kan? Nah, Mustasna minhunya ada nggak di sini? Falam yamna Herakla min dukhul Islam. tidak ada Ustaz. Ada Hmm, asalnya ahadun kan? Falam yamna ahadun adun. Herakla. Tidak ada yang Herak- menghalangi Heraklius masuk di Islam kecuali a'wanuhu. Jadi para a'wanuhu fa'il. ilnya, para Nah, pejabatnya, orang terdekatnya. Wa khusyi- wa khasyiyahum Fahusyahum walam yakhshallahu. walam Maka yakhshallaha. eh walam yakhshallaha. Hmm. Dia Ma- takut kepada Karena dia pembantu-pembantu. dia takut pada mereka dan tidak takut kepada Allah. Nggak jadi masuk Islam, tapi dia menghormati surat Rasulullah. Nah, Kerajaan Kerjaannya nggak dihancurkan, cuma dia nggak masuk Islam, tetap beragama Nasrani. Yang dihancurkan Persia, negeri Persia. iya. Mm-mm. Oh di sini Abdurrahman Insya Allah. banyak kan pola ilah dan ada dan khala kan. Nah, Kita baca siap. ulang judulnya Rasail. Rasailu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aslama. Aslam Aslama ahlul madinati illal yahuda walam yuqatilil muslimuna ahla makkata illal musyrikina minhum alladzina akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin Nah, wa ba'da asri sanawatin minal jihadi tasabaqal arabu fi dukhuli fi dinillahi afwajan ma'adal umara alladzina lam tasil humul da'watu. nah. Wa ba'da fathu Makkah arsala Rasul Ba'da wa ba'da wa ba'da fathi Makkah arsala Rasulu sallallahu alaihi wasallam rasaila ila umara il arabi fastajabu lid-da'watihi. nah. Sama arsala rusulahu yahmiluna yahmiluna rosa ila ma, mulukil alami. Hmm. Ahsanal muluk Ahsanal mulukul istiqbala mab'usihi ma khala malika farisa faqad mazzaqor risalata Hmm. fada'a alaihi rasulu qailan mazzaqallahu mulkahu mazzaqallahu mulkahu waqad fatahal arabu bilada farisa fi ahdil khalifati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Wastaqbalal maqam.
Mana tadi? Mukawqis. Muqawqis. Muqawqis. Hmm. Wastaqbalal muqawqisu hakimu Misra risalata bi adabin wa arsala lirrasuli sallallahu alaihi wasallam raddan jamilan wa hadiyatan. Wahia asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a Mariyata. Nah, Mariyatu. Mariata. Mariyatu. Oh, Mariyata. Oh ya Nah, dinamakan. itu Tud'a Salma. Itu waqaf Salma Mariata. Itu doa sebagai maf'ul bihi tsani. sawah ma'a bersama. Hmm. Waqad Apa? qala Rasulu alaihi salamu al-hadiyata hasya tabiba wa Nah, tazawwaja min Mariyata ba'da islamiha. Wa amma Hiraqlu imbraturur Rumi faqad ahsana istiqbala mab'usi rasuli alaihi salamu wa kada yu'linu islamahu walakinnahu hinama istasyara kibara dawlitihi daulatihi. eh, hinama istasyara kibara dawlitahu Daulatihi. daulah Udah ini. apa? Ibara daulatihi saru alaihi khaufan ala makanitihim wa sultanihim falam yamna' Hiraqla minad dukhuli fil islami illa a'wanuhu Nah, fakhashiyahum walam yakhsallaha. nah, sini kita lihat kalimatnya Om. Kalimat pertama itu aslama. Aslama ahlul madinatu ilal yahuda. Nah, penduduk kota Madinah telah masuk Islam. Penduduk kecuali Yahudi. Nah, di sini kalimat kalimatnya itu musbat kan, tidak ada penafian. Nah, Ustaz. Isbat. Mustasna punya ada Nah, tam. ahlul Madinah. Bagian besarnya ahlul Madinah ada mustasna Nah, minhunya. Maka kata setelah illah wajib di wajib mansub. mansub sebagai Mustasna. al mustasnanya atau al yahuda illa al yahuda. Ilal yahuda. Karena illah diganti ghair, Hmm. Ghairul Yahudi. nah, ghaira jadinya. Al Hmm. Yahud sebagai mudhaf ini. Ghairal Yahudi. Yahudi. Siwal Yahudi. Siwal. Sama kan? Siwa dan Nah, ghair. siwal Yahudi. Hmm. Syukran. Abdurrahman. Apa, Ustaz? Ummu Syamsi. Kita baca ya. Rasailur Rasuli. Rasailu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama Aslama ahlul madinati ilal yahuda walam yuqatil al muslimuna ahlu makkata ilal ah, musyriki ulangi dong. Walam yuqatil al walam muslimuna. yuqatil al muslimuna ahlul makkata. Di sini yuqatil mutaaddi kan? Nah, ahla Muslim, muslimun, fa'il ahla maf'ul bihi. ahla Bagus. ahla makkata ilal musyrikina Mm. Min humul ladina ilal musyrik minhum 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 alladina. alladina akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin Hmm. wa ba'da ash asyara Ba'da, sanawat setelah ba'da kan zorof ba'da mansub. Mansub as- majrur. asri Ashri. asri sanawatin minal minal jihadi Mm-mm. tusabi Tafa, tusabikul tafa'ala. Tafa'ala, madhi. tasabakol arabu
Mm-mm. Fiddukhuli Fiddukhuli fi dinillahi afwajan ma adal umaro Nah, umaro ma ada tuh. Ada ma ada betul ma adal umaro'a umara dimaksud betul wajib alladzina lam lam tus lam tasli dari wasala yasilu wasala yasilu tusilhum wasala yasi ya wasala yasilu mm-mm. tasilhum Nah, tasilhum tasil ada lam jazm tasilhum tasil humud. tasilhumud da'watu Nah, bagus tuh. Kemudian wa ba'da fathi makkata arsala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila amro'a ilal ila umara imro'a ilal umaro'a hmm. Ila harfu jar. ila ila umaro'il arabi Hmm. fastajabu lidakwatihi kama arsala rasuluhu Rusul jamak rusul rusuluhu maf'ul ya bih rusuluhu maf'ul bih mansub rusulihi mansub yahmiluna mansub kama arsala kama arsala rasulahu ru jamak. rusulahu Nah, yahmiluna rasaila ila mulukil alami bagus. ahsanal muluku istiqbala mab'usiyati Bukan, jangan di fathah ya-nya itu. Dia jamak ila om ila ahsanal muluku istiqbala istiqbala si jamak. mab'usihi Hmm. ma khola malaka Bukan farisa malaika. Mali raja. malika ma Hmm. khola malika farisa faqad majaka risalata Nah, Fada'a alaihi rasulu qailan majakallahu mulkahu mazza mazza za. mazza mazzakallahu mulkahu Nah, faqad fatahal arabu bilada farisa fi ahadil khalifati ini ahdi. fi ahdil khalifati Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu Nah, bagus. wastaqbalal wastaqbalal muqawqisu Muqawqis. hakimu misra risalata bi Nakira. adabin Hmm. wa arsala li rasuli sallallahu alaihi wasallama rodan jamilan wa Raddan hadiyatan jamilan. roddan jamilan wa hadiyatan wa hiya asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyata wa qad qabala rasulu sallallahu Oke. alaihi wasallam Fa'ila dia. Fa'ila. fa'ila qabila Qabila yakbalu betul. wa qad qabila rasulu alaihi salamu al hadiyata hasat tabiba Nah, gitu. Hasya tabibah. Tabibah dibaca mansub berarti hasya sebagai hasa sebagai fi'il madi fi'il madi betul. At-tabibah mustasna bukan mustasna. Ulun maf'ulun bih lebih. Kalau hasya tabibi berarti hasya dibaca hasanya sebagai mustas
Harfu Harfu jar. harfu jar. At-tabibi berarti ismun Ismun majrur. majrur. Tazawwaja. Watajawwaja min Mariyata ba'da islamiha. Mm-mm. Wa amma Amma Hirokuli marfu wa ma Hiraqlu Hiraqlu wama Hiroklu Imraturu im, imbarotu imbaroturu Imra Imraturu Ar-Rumi imroturu arrumi faqad ahsana istiqbala mab'usi rasuli alaihi salamu betul makana yugli wa kada hampir-hampir kada hampir wakada yuglinu yu'linu islamahu yu'linu hmm, islamahu walakinnahu hinama istasyara bagus kibaro daulatihi tarau alaihi khaufan faru faru ta taru faru taru alaihi khaufan ala makanatihim hmm, wa sultanihim falam nah, yamna Hirokla minad dukhuli fil islami ila a'wanuhu bagus faqasiyahum walam yahsyallahi Hah? Ulangi walam walam yakhsha yahsyallaha na'am walam yakhsha Allah yakhsha mutaaddi mu syamsi nomor 2 kalimatnya kita bahas di sini lam yuqatil lam yuqatil lam yuqatilil muslimuna ahla makata illal musyrikina minhum. kaum muslimin tidak memerangi Kaum muslimin tidak memerangi ahli Mekah kecuali penduduk kota Mekah. orang-orang musyrikin di antara mereka. Nah, di sini kalimatnya ada penafian, Om. Ada Lam, naam ya kan? Muslim fa'il ahla Makkah itu sebagai sebagai apa tuh ahla? dibaca mansub Sebagai ada yuqatil muta'addi dia. sebagai naibul fa'il Bukan. Yuqatil muta'addi tadi. Maf'ulun memerangi. bi. Maf'ulun bihi itu ahla Makkah. Dia sebagai mustatsna minhunya, Om. Nah, Mustatsna minhu kemudian ada lam, maka kata setelah ilah di sini ilal dibaca musyrikin sebagai apa dia? ilal ilal musyrikina sebagai mustasna. Mustasna bisa sebagai mustasna yang dikecualikan atau bisa juga sebagai pengganti dari ahla Sebagai sebagai badal badal badal. Badal dari ahla dari mustasna minhunya Om. nah mustadi Nggak wajib mansub ya sebab ada lam musyamsi kan lam pengecualian. dan lam itu penafian kan musyamsi ahsanti Om. Nah, mustadi Kardina mungkin Fadli Om. Hadirah Kardina dia Umu Ayuliana mungkin. nah mustadi Nah, Rosail Rosa ilu Rasul. Rosa ilu Rasulus. Weh, Rosail mudaf. Rosa ilu Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya. Nah, Rosail jamak dari risalah kan? Nah, Yo, aslama aslama
aslama ahlul madinati illal apa? Apa dulu ada illa Betul. illa yahudi walam Ulangi, yuqatilil ulangi. Aslama aslama ahlul madinati. ahlul madinati illal yahud illal illal yahuda Bagus. walam yuqatilil muslimuna ahla makkata illal musyrikina minhumul ladzina akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin wa ba'da ashri sanawatin minal jihadi tasabaqal arabu fid dukhuli fi dinillahi afwajan ma'ada ma'adal umra'u Ummah, umra'a ummah, umra'al ladina ummah, umara. Hah? Oh, Jamak dari amir. umara oh ma'ada umara ay Bagus, ada ma tuh, wajib mansub. Ma adal umara. ma'adal umara alladzina tasil apa? Lam Humud, tasil humud da'watu bagus, dakwatu. Wa ba'da, wa ba'da fat wa ba'da fathi Makkata arsala Rasuli sallallahu alaihi wasallam arsala, arsala madhi. Rasul fa'il. arsala Rasulu sallallahu alaihi wasallam arsa ila umra'i Ummah, bukan umrah. um Ummah. umara il arabi Hmm. fastajabu lidda'watihi Nah, kama arsala rusulahu yahmiluna rosaila ila mulukil alami hmm. ahsanal muluk ahsanal muluki Di istik sini ahsana fil madhi. ahsanal oh iya. Al-muluk fa'il. ahsanal muluku Muluk jamak dari ahsanal malik. muluk Malik, muluk. ahsanal muluku istik Betul, istiqbali istiqbal maf'ulun bihi mansub dari ahsana. istiqbali mab'usihi Hmm. ma khala malaka farisa Malik, faris malika, ma khala malika farisa faqad mazzaqor risalati mazzaka fada'a mutaaddi. mazzaq Mazzaka mutaaddi. mazzaqor risalata Naam. fada'a alaihi rasul fada'a Da'a, alaihi da'a, rasulu da'a itu kan fi'il madhi, butuh nah fa'ilnya. fada'a alaihi rasulu Hmm. qailan Bagus. mazzaqallahu Mul, jam, malikahu mulkahu mulkah, betul. faqad fathil arabi Fi'il madhi, fa'ala. faqad fatahal arabu Hmm. biladi farisa Ah, fi fataha mutaaddi. fataha bilada faqad Hmm. waqad fatahal arabu bilada Bagus. farisa fi ahdil khalfiyati Khalifati. Umar Ahdil Khalifati khalifah. Umar bin Hmm. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu Naam. fastaqbalal maku muku Muqaw. isu muku Muqawqis. fastaqbala muqaw kisu hakimu Misro Mis. Oh, nah. Misro risalati biadabi wa arsala li Bi'adabin. rasul Akhirah. Bi'adabin. adabin wa arsala li rasuli sallallahu alaihi wasallam roddan jamilan wa hadiyatan wa hiya asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyata Nah. faqad qabila rasulu alaihi salam al hadiyata hasyat tabiba Nah. tazawwaja min mariyata ba'da islamiha wa amma
Wa amma Hirokla. Tada marfu bi dhammah. Oh iya. Wa amma Hiroklu Hmm. Imratir, imbirotur imratir, imbiro imraturu. imbiroturu Rumi faqad ahsana istiqbala mab'us mab'usuris rusuli alaihi Istiqbala mudaf. Istiqbala. istiqbala mab'usir rasuli alaihi salam Hmm. wa kada yu'linu islamuhu Ulangi. Yu'linu wa muta'addi. kada yu'linu islamahu Nah, walakinnahu hinama istisyara isyara kibaro daulatihi saru istashara. alaihi khaufan ala Istashara. makanatihim wa Hmm. sultanihim falam yamna'u Hirokla Oh, ada min lam. Lam harfu jazam. walam yamna' Hirokla min dukhuli fil islami illa a'wanuhu fa khosyahum walam yakhosh yakhosya Lam bukan. walam Khasya yakhsha. yakhosya Khasya yakhsha Fi'il walam. yakhsyallahu Ulangi. walam Walam yakhsha. yakhsyallaha oh iya. Nah, gitu. Yakhsha mudhari majzum. Tanda jazamnya hazfu harful illah. Yakhsha panjang kan? Ada lam Oh iya. yakhsha. Nah, melabas semua yuk. Lihat di penjelasannya nomor 3, kalimat nomor 3 ya. Lam yamna tuh Om. lam yamna Iratlah. lam yamna Hirokla anil islami illa a'wanuhum Nah, bagus. Ada lam tuh penafian kan? Seperti nah sebelumnya kan? nah Tidak ada yang menghalangi. Lam yamna. Tidak ada yang menghalangi. Ahadunnya, mustasna minhunya nggak disebutkan Om. nah Asalnya lam yamna ahadun. Tidak ada seorang pun yang menghalangi Hiraklah maf'ul bih dari masuk Islam kecuali a'wanuhu. Nah, di sini a'wanuhu setelah ilah sebagai sebagai badal bukan kan badal ya. oh tak illa Dia a'wan sesuai amil sebelumnya yamna apa fa'il tuh? fa'ilnya Fa'il dari yamna yamna tuh, fa'il dari yamna. Karena mustasna minhunya tidak disebutkan nah Tidak ada yang menghalangi seorang pun tuh. Ahadun. iya Kira masuk Islam kecuali a'wanuhu, pembantu-pembantunya. Fa'il dia Ya. nah nah Ron, ayo santi apa Ummu Halim hadirah. Adira Ustaz. Fadli rasa ilur rasuli. Sailur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung Mana sebelumnya Ustaz? aslama. Aslama, aslama, ah, ahlul Madinati ilal Yahudi Nah, walam ulangi illal. illa Yahudi. Nah, di sini kalimatnya positif aslama. Ahlul Huda. Madinah itu mustasna minhunya. Berarti Iya. wajib nasab setelah illah. Yahuda. Iya, Ustaz. Nah, betul. Ulangi. Aslama ahlul Madinati ila Yahuda. Oh, ini mustasminhunya Mustasna ahlul minhunya ahlul ahlu. mad ahlul. Ahlul Madinah itu golongan besarnya kan. Nah, yuk Kalimatnya balik positif. mana yang titip ada mustasna minhu setelah ada waktu istisna mustasna Nah, wajib mansub. wajib Illal man. Yahud. Ya. Lagi Wal As. aslama ahlul madinati illal yahuda walam yuqatil
al-muslimuna ahlu al-muslimuna ahlul makata Di sini ada fi'il yuqatil muta'addi, ahla fa'ilnya muslim. ahla Hmm. makata ilal ilal musyrikina Bagus. minhum dinil Minhumul akhruju minhumul ladzina minhumul ladina akhrujuhum min akhra akhro akhraju. akhro akhro dari mana failnya mana Ustaz akhro Fa'ilnya akhro wawu jamaah. Wawu jamaah akhraju. ya akhrajuhum min diyarihim bighairi bighairi haqqin ada finya Nah, betul. Hmm, wa ba'da asri betul. sanatin min jihadi Minal minal jihadi. minal jihadi tas fa'ala ya fasabaqa Nah, tafa'ala tasabaqa. fasabaqal urubu arabu Arab. Arabu, arab betul. fi duhuli fi dinillahi afwajan ma'adal ma'adal ini ada ada ini negatif ada ma'adal amro'ah Jamak dari Amir. Umara. Gitu. umaro'ah Seperti umaro'ah seperti fakir. Jamaknya. fuko fukoro'ah Nah, fuqara. fukoro'ah Ma'ada. ma'adal umar ma'adal umaro'ah Hmm, ladina lam tasil hum dakwatu al bagus. dakwatu Nah, waba'da. wa ba'da fadhi makata arsalar rasul arsala ini fi'il Ustaz Arsalam il-madi af'ala rubai af'ala. arsala rasula Nah, sallallahu Rasul fa'ilnya kalau kita lihat fi'il fa'ilnya dulu lebih diutamakan. oh bukan maf'ul itu ya Hmm. arsala rasulu sallallahu alaihi wasallam rosaila Nah, itu rosaili baru. Nah, itu baru maf'ul bihi dari arsala. ya, Rasul rosa mengutus surat-surat. Baru itu maf'ul bihinya mansub. Ulangi Om. Wa ba'da wa ba'da fadhi makata arsala rasul sallallahu alaihi wasallam rosa'ala rasa ila yang kemarin. ila ya Mafa'ila rosa'ila ila ila umma amro'a ila umara umro'a ila harfu ar jar. ila umara'il arabi Hmm. arabi fastajabu lidu auti Tidak tidak. li lidawatihi Hmm. musuh kama kama arsala rusulahu yahmiluna ris Rasul rosail rosaila mulu ila maliku muluku ila maluk ila ila dulu. ila muluki Hmm. mulukil alami Bagus. Ah, ahsana ahsana mulu ini asala muluki muluku dia aksana fi'il madhi. muluku muluk ini fa'il saja asana muluku Betul? is, istiqbala Hmm. menjumpai istiqbala mab'usihu mab'usihu Mab'uthi panjang jamak. mab'usihu Hi lebih ma ringan. mab mab'usihi Hmm. mab'usihi
Mahola. Ini Nah, ada ma tuh. Ma khola mahola mulaka. malik. Mali. Mata ya. Mahola malika farisa. Betul. Faqad mazzaqor risalata. Betul. Risalata. Risalata, Ustaz. Kata Hmm. maf'ulun bihi dari mazzaqa fa'ilnya mustatir huwa. Oh iya, mustadir wa. Risalata. Pada alaihi ro, rasul. Pada maka berdoa memanggil da'a. Da'a fi'il madhi. Selepasnya Da'a fa'il. alaihi rasulah. Fa'il. Rasulu. Rasul ya. Hmm. Rasul. Alaihi rasulu qailan. Nah, Mazzakallahu mul. mu- mulkahu. Bagus. Wa qad fatahal arabu biladu Bilad. Jamak. Bilad. bil, biladu Dari fathah. Ada fathah muta'addi. bilada wa qad fatahal arabu bilada farisun farisun farosa Bilada. faris Bilada mudaf. Nah, bilada mudaf. farosi Fari. Fari. farisi farisi faris Dia mudaf ilaih dengan fathah. Mamnu minas saraf. farisa Farisa. Fi fi ahdi. fi ahdi fi ahdil khalifati Umar Hmm. bin Umar. Khattab radhiyallahu anhu Nah. wastaqbalu Istri bukan fil madhi fathah mabni fathah. fi ilmat istiqbala Hmm. wastiqbala Istaf'ala. istafala istafala wastiqbala Istaf'ala. Istaf'ala. wastaqbala wastaqbala Nah, gitu. wastaqbala muqawikus Muqawqis. Muqawqi. muqawkisu muqawkisu Muqaw. Bagus. Muqawqisu hakimu Misra. Hmm. Misra risalati Hmm. biadabin Bukan. ah Istakbala muta'addi dia. Oh. istakbala hakimu Misra. hakim Misra Risa. Misra risalata. Oh ini Terus bukan oh, bukan apa? mudhaf ilaih dari Misra. Risalah bukan. Mudhaf ilaih Misra dari hakim. Hakimu Misra. Hakim. Arisalata maf'ul bihi dari istaqbala. Hmm. Risalati Risalata. Risalata. Mm-mm. Oh, jauh ya Hmm. Ustadz yang lebihnya. Ya. Risalata biadabin wa ars adab wa arsali. Hmm. Li Af'ala fil madhi. Af'ala. af'ala wa arsala. Oh, ini bukan Hmm. ataf bukan ataf ke biadabin. Wow, wow ataf Ada enggak? Ada itu isim isim. atau Oh, ini. kepada istakbala Oh pada iya. tepatnya. Oh iya. Adabin wa arsala. Wa Nah, arsala af'ala. wa arsala li rusuli sallallahu alaihi wasallam raddan jamilan wa hadiyatan wa hiya Nah, asalun wa tibun wa watobi. jariyatun Watobibun. wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyatun mariata Mariata. Hmm. Seperti itu wa sama. Itu. Tuda'a. Waqad qabila. Wa qad qabila Rasulu alaihi wasallam hadiyata hasya tabiba. Hmm. Bagus tuh. Hasya tabiba. Wa tajawwaja min Mariyata ba'da islamiha. Hmm. Wa amma
wa amma Hiraklu imraturu Rumi faqad ahsana istakbala Di sini masdar. Faqad ahsana istiq. istiqbala. Nah, istiqbala mab'usu mab'usun Bukan mab'us istiqbala mab'us mudaf. Mudaf. mudaf mab'usu rasuli Mabu'ufi dari mab'u istiqbala sambung tuh. Ulangi Om. Faqad ahsana faqad asana faqad asana istiqbala mab'usi rasuli alaihi salami wa bukan salami. Alaihi mubtada muakhar assalam. alaihi salamu. Pada Marfu. ada Huruf ini ya, jar ada ala itu huruf jar ala hanya mengenai pada domir saja. Alaihi alaihi assalamu, salam. jangan assalami, jangan di kasrah. Ada sibhul jumlah ini alaihi Ustaz apa sibhul jumlah? Hmm. Asalnya assalamu alaihi. Kan sama tuh assalamu alaihi, alaihi salamu. Alaihi Kembali. salam. Nah, Ustaz. Wakada yu'lin Mm-mm. islah Ya, bangun jangan di majzum marfu wa yuk kada. wakada yu'linu Mm-mm. menerangkan islamahu ini Bagus. islamahu walakinnahu hinama is istisaro Fi'il madi. Fi'il madi di sini. istisaro istasyaro Ah, kibaro daulatihi saru alaihi khaufan ala ala mukanatihim maka mukanatihim wa mm, sultanihim sah, fal yamna Hiraklu hirab Hiraklu lah bihi. Hirak ya mahul lebih dari yamna Ustaz ya Mm. falam yamna Hirakla min duhuli fil Minad Islam minad minat dukhul sambung wassalam. minat minat duhuli fil Islami illa awanuhu Hmm. fakhosiyahum walam yahsawah sawah apa hu Nah, apa tuh? Walam yakhsha muta'addi fa'ilnya mustatir huwa kembali ke Hiraklu. ya sawaha Nah, Allah sebagai maf'ul bih jalalah. Walam yakhsha Allah. walam Dia yahsawah maksud dia Hiraklu tidak takut kepada takut kepada kecuali Allah bukan kecuali Allah. Tidak takut lain kepada Allah. oh tidak takut kepada Allah oh ini Ada yasa perilaku. oh bukan hasa Ustaz ya yas ini Bukan. Fil hmm madi ini khasyiyah di depan tuh khasyiyah yakhsha. Manusia yasa oh ya bukan ada watul istisna ya hasa Bukan fil madi. Fil mudhari'. takut Ya, di sini Ummu Halim tasabaqa tasabaqa tasabaqal arabu fiduhuli fi dinillahi afwaja ma'adal umaro umro'a bukan umra'ah seperti fakir umaro fuqara. qara'a umaro'a Hmm. ladina lam tasilhim Bukan tasil hum. lam lam tasilhum ad-da'watu Nah, gitu. Bangsa Arab berlomba-lomba masuk dalam agama Allah, karena masuk dalam agama Allah afwa berbondong-bondong, berbondong-bondong ma'ada ma'ada. musuh Apa tuh tidak ma'ada? di Apa ma'ada artinya? ma'ada ini adanya kecuali Ustaz ya eh Hmm, betul. kecuali mm-mm.
Ma-nya ma apa Kecuali tuh? ini manafin. Bukan. Bukan Oh, manafi. Kemarin itu barusan kemarin. iya ya. Ma. Ma apa dia Om? Ma mas. Nah, Mas Dariah. Ah, Harfu, Mama harfu Mas Maria. Dariah. Harfu Mas Dariah. Hmm. Nah, Ustaz. Berarti kata setelah ada wajib nih Mansub sebagai sebagai fiil mak adanya Ustaz ya. ada fil madhi. Nah, ini sebagai Jadi maf'ulun bih. al-umara Sebagai maf'ulun maf'ulun bihi. bih. Saya gitu. Kalau seandainya ma-nya dihapus, ada Ada bisa sebagai huruf. huruf jar setelahnya majrur. Ada al-umara Umaroi. i si majrur gitu atau umaroa juga bisa sebagai Karena mamluk minas lebih. sorfi. Mana menurut saraf? Enggak, ada alif Bukan. lam. Oh, Ada alif lam yang tercegah dari mamluk minas saraf. Umara tetap dimajrurkan kasrah. Umara oh i. iya. Oh, ada alif lamnya boleh dikasroh. Nah, Ustaz. Batal dari mamluk. Pembatalnya. Sekarang mahrim umurida mungkin hadir umurida umurida ada umur Badali om. Bismillahirrahmanirrahim. Rasailur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aslama Aslama ahlul madinati illal yahuda. Walam yuqatilil muslimuna ahlal makkata illal musyrikina minhum. Allazina akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin. nah Wa ba'da ashri sanawatin minal jihadi tasabaqa al-arabu fi dukhuli fi dinillahi afwaja ma'adal umaro alladzina lam tasilhum ad-da'watu lam tasil humud wasal lam lam tasil humnya. tasilhum ad-da'watu Ada wa ba'da fathi makkata arsala rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-rasaila ila ila umara'il arabi fastajabu lida'watihi kama arsala rusulahu yahmiluna ar-rasa ila mulukil alami nah ahsanal muluku istiqbala mab'utsihi ma khala malaka farisa faqad malika malika ma khala malika farisa faqad mazzaqa risalata Fada'a fada'a alaihi rasulu qailan mazzaqallahu mulkahu wa qad fatah fatahal arabu fathah ya fataha fatahal fil madi. wa qad fatahal arabu bila da farisa fi ahdil khalifati Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu Nah wastaqbalal muqawqisu hakimu misra risalata bi adabin wa arsala lir rasuli sallallahu alaihi wasallam raddan jamilan wa hadiyatan wa hiya asrun wa tabibun wa asal jariyat asa as asalun ustaz asalun madu asal wa hiya asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyata nah, wa qad qabila ar-rasulu alaihi salamu al al hadiyata hasya at-tabiba wa tazawwaja min mariyata ba'da islamiha nah wa amma hiraqlu imbiraduru ar-rumi faqad ahsana istiqbala mab'uthi ar-rasuli alaihi salamu
wa kada yu'linu islamahu Naam. walakinnahu hina mastisyara Fil madi. istasyara Hmm. kibara daulatihi saru alaihi khaufan ala makanatihim wa sultanihim falam yamna Hirakla minat dukhuli fil islami illa a'wanuhu wa khashiyahum walam yahsyallaha. Nah, di sini Om, kalimat yang kedua tuh. Ahsana. Nomor 2 Ustaz. Hmm. Ahsanal muluku Hmm. istiqbali mab'uthi rasuli Istiqbal. Ulangi. Ahsanal muluku. Ahsana muta'addi. Ahsanal muluku istiqbala mab'uthi Rasulullah sallallahu alaihi Rasul. wasallam. Ma Ma qala khala. malika farisa au qala maliki farisa. Oh, dua-duanya bisa Ustaz ya. Nah, raja-raja telah berbuat baik dalam menyambut utusan Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali. kecuali Raja Paris. Nah, di sini ada ma. Ma harf apa dia Om? Mama Saudari ya Ustaz. Masdariyah. Khala pasti Qala dia sebagai fi'il madi madi. Malika wajib mansub sebagai sebagai maf'ulun bih. lebihnya. Kalau tanpa ma tuh khala maliki Qala itu. maliki. Di Ya khala sebagai sebagai jar, huruf jar, maliki isim majrur, wa huwa mudhaf farisah. mudhafun ilaih. Nah, gitu umur itu. Oke ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Ummu Hafsah. Hadira Ummu Hafsah. Hadirah Ustaz. Dari Om. Bismillah. Rasailu. Rosailur Rasulullah sallallahu Ini Om. alaihi wasallam. Rosailur Rasuli. Bagus. Idhofah. Rosailur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Asnama. Aslama ahlul madinata illal yahuda. Ini aslama. Aslama ahlul madinati illal yahuda walam yuqatilil muslimuna ahlu makata. Bukan. Yuqatil muta'addi. Yuqatilil muslimuna ahla makata illal musyrikina minhumul ladina Bagus. minhumul ladina akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin. Nah. Wa ba'da isrin sanawatin ashri. Wa ba'da ashri sanawati minal jihadi tasabaqal arabu fid dukhuli fi dinillahi afwajan. Ma'adal umaro'a alladhi lam tasilhum ad-da'watu. Wa ba'da fatha Makkata setelah ada ba'da tuh. Orang ba'da nama. Wa ba'da fathi Makkata arsala rasuli sallallahu alaihi arsala rasulu sallallahu alaihi wasallam arrosa ilal umaro il arabi pastajabu ad-da'watihi fastajabu lida'watihi kama arsala rasulahu gitu. Kama arsala rusulahu yahmiluna rosa ila mulukil alami. Bagus. Alami. Ahsanal muluka
Ulangi. Muluku. Muluku fa'il. Ahsanal muluku istaqbala mab'utsihi Masdar. masdar. Ahsanal muluku istiqbala mab'utsihi mahala malika farisa faqad mazzaqar rasalati. Risalata. Mazzaqa. Faqad mazzaqar risalata. Nah. Mazzaq dari maf'ul dari mazzaq. Fada'a alaihi alaihi rasulu qatilan. Qailan. Ya hamzah ya bukan besar. Qailan. Fada'a alaihi rasulu qailan. Mazzaqallahu malika. Mazzaqallahu mulkahu. Mazzaqallahu mulkahu. Wa qad fatahal arabu bilada farisa fi ahdil khalifati Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Wastaqbalal muqawqisu hakimu misrar risalati bi azabi. Wastaqbalal muqawqisu hakimu Misra. Apa itu? Wastaqbalal muqawqisu hakimu Misra arisalata bagus. bi azabi wa arsali. Akhirnya dia bi azabin wa arsalin li rasuli sallallahu wa arsala li rasulu sallallahu alaihi wasallam Li harfu jar. wa arsala li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa nih rodan ya? Rodan jamilan wa hadiyatan. Wahia asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyata. Wa qad qabala rasulu alaihi salam. Fa'ila. Fa'ila wassalama. Wa qad qabila rasulu alaihi salam. Al-hadiyata hasya tabiba. Wa tazawwaja min mariyata ba'da islamiha. Wa amma Hiraklu imbiraturu ar-Rumi faqad ahsana istiqbala mab'usir rasula alaihi salam. Mab'usar rasulu. Ulangi. Faqad ahsana Faqad ahsana istiqbala mab'usir rasulu alaihi salam. Ya, mab'usir rasuli alaihi salam ya Ustaz ya. Wa kada yu'lin islamihi. Ulangi. Wa kada yu'linu. Wa kada yu'linu islamihi. Walakinnahu islamahu. Wa kada yu'linu islamahu. Walakinnahu hinama istasyara kibaro daulatihi saru alaihi khaufan ala makanatihim wa sultanihim. Falam yamna hirqala minad dukhuli Hiraqla ya. Falam yamna Hiraqla min dukhuli fil islami
illa a'wanuhu fakhosyiyahum walam yahsallaha. Nah, gitu. Sini ada kalimat muhafsah yang ketiga, qabila. Qabila rasuli qabila Ulangi. rasulu rasulu Hmm. qabila rasulu alaihi salati wassalami Alaihi. Ulangi. Alaihi salah. ala- alaihi salati Bukan. salatu Mubtada dia muakhar. nam mubtada nam as-shalah nam qabila rasulu alaihi salatu wassalamu al hadiyata Hmm. hasyat tabib. Oh, ini tabibi. Hasya tabibi. Sahih. Rasulullah SAW menerima Rasulullah SAW menerima hadiah. terhadapnya hadiah Hmm. hasya kecuali dokter pengobatan apa Dokter. tadi. Seorang dokter, betul. Tulis kecuali Ya, dokter. hasya hasya Nah, dia tidak hasya menerima mamas tidak daria ya. tidak ada mamas dariah, berarti dia jadi majrur yang di sini ya. Tabibi. Ini majrur. Tabib sebagai isim Ini majrur. majrur. Hasya berarti harfu Harfu jarin. jar. Ini keterangannya. Wa fil misali salis. Wa fil misalis salis naro anna hasya la tadkhul alaiha ma al masdariyata. La tadkhulu alaiha ma La tadkhulu al-masdariyatu. alaiha ma masdariyatu. Hmm. Lihada yajuzu fil mustasna biha an-nasbu wa jarru. Pada contoh yang ketiga tadi. Pada contoh ketiga tadi dibolehkan padanya Kita. mustasna Nara apa? Nara. kita lihat perhatikan Bahwasannya nih. hasya Bahwasannya hasya tidak dimasuki padanya dengan ma masdariyah. oleh karena itu boleh dia Maka dalam oleh karena itu dibolehkan padanya oleh karena itu dibolehkan dengan mustakna dengannya dinasob atau dengan jar. muhafsah boleh menjarkan tabibi atau dimansubkan Tabiba tabiba. atau tabiba. Jadi ma hanya masuk pada ada dan khola saja, Om. Cuma pada ada dan khola. Tidak masuk pada hasya, ma Hasya hasya gitu. nggak masuk tuh. Ternyata nggak masuk dia. Nam. Tadi dibaca kan? Nam. Hasya. Mahasya lillah. Kalau yang itu apa itu tuh? Mahasya lillah. Mahasyarillah. Ayatnya nanti kita cek ya. Iya. Kalau ada mahasya, mungkin dia kalau mahasya bukan huruf istisna. Bukan istisna gitu ya Ustaz ya, mungkin. Kalau di secara umum ma hanya masuk pada khola dan ada. Khola dan ada. Sekarang muhafsah. Coklat Ustaz, afwan. Ummu Karina ada siap? Mungkin? Sudah, Ustaz. Rasailur Rasuli. Rasailur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aslama. Aslama ahlul madinati illa Yahudi walam yuqatil illal yahu. Berarti ini Kenapa Yahud. di majrur? Illal Yahuda. Illal Yahuda mustasna dari illa, Om. Nah, Mustasna dari illa. Dan kita lagi bahas mansubat kan, al-mansubat. Dia kalimatnya sempurna di sini, lengkap, ada mustasna minhunya, tidak ada penegatifan kan? tidak ada, Pak. Wajib mansub. Ulangi, aslama. Aslama ahlul madinati illal Yahuda walam yuqatilil muslimu ahla makata illal musyrikina. Sah. Ini apa nih? Minhumul ladzina minhumul ladzina akhrujuhum min diyarihim akhrajuhum min diyarihim biwairi haqqin. Wa ba'da asri
sanawatin minal jihadi tusabiku Tafa. Hah? Tafa'ala. tasabiqah tasabiqal Bukan, bukan tasabi. Tafa'ala. tasabaqal Arabu fid Hmm. dukhuli fi dinillahi afwajan Hmm. ma'adal amro'a Bukan amro. amro gimana tuh Uma seperti amro fakir, fukara, amir, umara. umaro allazina lam Nah, tas lam tas lahum dijazam wasala yasilu. walat yasilu taslihum Wasala yasilu. Tasil. Lam tasil tasil. tasil humul humud du'utu Da. dak Da. dakwatu Nah, dakwatu. Wa ba'da. wa ba'da fat wa ba'da fathi Betul. Makkata arsalar Rasulu sallallahu alaihi wasallam salamir rosaila umu umuri Uma, umuril ah, fu'ala, umara. ila amaro i Bukan a. Fu'ala seperti fakir. Fakir jamaknya fakir fukara fukara. Zamil, zamil. kami zumaroh umar Zamilun, teman kelas. Zamil, zumala. umaroil ya Ustaz Amir umara, ila umarail. ila umaroil arabi Hmm. pastajabu Li, ad-da'watihi li. Fastajabu li. Fastajabu lida'watihi kama Hmm. arsala rusulahu yahmiluna rosaila ila mulukil alami Bagus. ahsanal muluku istiqbala Bagus. mab'usihi Hmm. ma khala malaka Mali, farisa Malik, Malik. ma khala malika farasa farasa Pari, faqad Parisa. mazzaqan Hah? Farisa faqad mazzaqar risalata Hmm. pada'a alaihi rasuli eh, Bukan rasuli. Kenapa di majrur? Kan ada da'a. Fi'il madhi, Om. pada'a Da'a. alaihi rasulu Jangan qailan terkecoh dengan alaihi. Alaihi itu bikin kecoh dia kan? ya Ala harfi jar. Hid isi majrurnya. Rasul fa'il dari da'a. Jangan di majrur juga. Ya kan? nampak Ulangi fada'a. pada'a alaihi rasulu Nah, qailan bagus. mazzaqallahu ma- Mul. mal- Atau mulkahu mul. Kahuna. mulkahu faqad fathul arabi Fi'il bila madhi fataha. Fa'ala. Fatahal Arabu bilada Farisa ahdi Fi harfi jar. fi ahdil khalifati Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu Nah, Umar. Was. wastaqbalal muku kisu Mukau kisu. wastaqbalal muku kisu hakimu misrar risalata biadabi wa arsala Nakira. wa Nakira bi'ada. bi adabin Hmm. wa arsala lir rasuli sallallahu alaihi wasallam raddan jamilan wa hadiyatan Nah, wa hiya asalun wa tabibun wa jariyatun tud'a mariyatun Mariyata. Tud'a. tud'a Mariyata. mariyatan Hmm.
Laqad qabilar rasulu alaihi salam mi al Alaihi salam. Nah, hadi pakai contoh gitu, Om. iya Alaihi. Hi. alaihi salamah Bukan mubtada muakhar, jumlah ismiyah. Assalamu alaihi, asalnya itu assalamu alaihi, dibaliknya. Alaihi salam. alaihi salamal hadiyata Bukan. ah Jangan salamu masuk. Salamu. bentar. Alaihi salamul hadiyata hasal tabibah Nah, watazawwaja min mariyatin ba'da islamiha Ilmariyata. ah, min mariyata ba'da islamiha Nah, Maria. Sim ajam. Amnu min as-sarf. Wa amma. amma wa amma Hirokli im Bukan. Mubtada. Jangan dimajrur. Maaf, bukan huruf jar. wa amma Hiroklu Hmm. Hiroklun imbiraturu turur rumi faqad ahsana istakbala Istiqbal. mab'utsu Afad ahsana istiqbal masdar. ahsana istiqbala mab'usur rusuli Hmm. alaihi Bala salam mudhof. Istiqbala mudhof dia, Setelahnya mudhof ilai isim bukan fi'il. istiqbala mab'usir rasuli alaihi Nah, salam salami alaihi apa? Alaihi salam. alaihi salamu Nah, jangan alaihi salam, jangan terkecuali dengan huruf jar. nampak Wa kada. wakada yu'linu islamuhu Nah, yu'linu mengumumkan mutaaddi. Yu'linu islamahu mutaaddi itu, mutaaddi yu'linu. Yu'linu, a'lana yu'linu mutaaddi berarti islamahu islamahu wa kada, ulangi, wakada yu'linu islamahu Hmm. walakinnahu hainama Eh, istisara ini nama. hinama istisara Ya, di sini kibara baru fi'il madhi. Seperti istaqama, istajaba, fi'il madhi. istisara Istafa, istaja, istaja. ya nampak istasara kibara Hmm, daulatihi saru alaihi haufan ala makanatihim wa sultanihim walam hmm. yamna Hirokla minad duhuli Minat, fil minat. islami illa a'wanuhu Oh, fahasiyahum walam yahsyallaha nah begitu, Terakhir nih, Qabila Rasul. ubilar rasulu alaihi salata wassalamu al hadiyata hasa tabibi Nah, Rasul menerima hadiah kecuali kecuali dokter dokter. Di sini atau bibi sebagai isim. isim majrur Kalau hasya dinilai sebagai huruf jar kan? iya nampak Kalau dianggap sebagai fi'il madhi berarti hasya tabibah tabiba diganti dengan ada. Ada ada sama tuh. ada tabibah Hmm. Ada tabiba, ada tabibi. ada Kalau tabibi dengan ma ada. ada ada tabibah Nah, kalau ada ma ada tabiba. Betul. Nah, tadi kita hari itu latihan ma ada, ma khala dan hasya. Tadi ada kata jariyatun, itu maknanya banyak, Jariyah artinya Majariyah bisa itu. kan dia anak perempuan artinya. Anak perempuan, anak perempuan gitu. Kita lihat ya, 68.
Jariyah. Ini maknanya anak perempuan atau hamba sahaya, maknanya banyak. Jariyatun. Jariyatun jamak jariyatun. Hmm. Jawarin. Hamba sahaya. Hamba sahaya perempuan atau anak perempuan. Anak perempuan. Itu maknanya bisa hamba sahaya perempuan. Nah, perempuan perahu juga bisa. Perahu jariyah. Tadi anak perempuan. Atau dari hamba sahaya Muqawqis memberikan hadiah seorang jariyah kepada Rasulullah yang bernama Maria kan, yang akhirnya dinikahi. Tadi kan jariyah nih. Wahia asalun wa tabibun wa jariyatun. Tuh, ya. Asalun. Jariyatun itu doa Maria. Nah, perempuan dipanggil dengan nama Maria. Maria. Segera Kardina. Bentar. Selesai materi istisna ya. Nah, minggu depan insya Allah kita masuk bab la an-nafiyah. Bab la an-nafiyah. Bab la insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Rabbana zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah.